यारो दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो लोग होते हैं जो वक्त और हालात को देखकर चलते हैं। दूसरे नंबर पर वो लोग होते हैं जो जिनको दुनिया फॉलो करती है। यारो ये फर्क टैलेंट का या पोजीशन का नहीं होता, ये फर्क डेली हैबिट्स, डेली एक्शन और माइंडसेट का होता है। एक बड़ा लीडर कभी आम इंसान हुआ करता था, फिर एक दिन उसने कुछ डिफरेंट करना शुरू कर दिया और वो एक बड़ा लीडर बन गया। यारो आज मैं कुछ ऐसी चीजें शेयर करने जा रहा हूं जिन पर अगर हमने अमल करना शुरू कर दिया तो हम भी आने वाले वक्तों में अपने मुआशरे की क़ियादत को संभालने के अहल हो सकते हैं। यारो ज्यादातर लोग ये समझते हैं और अपनी ओपिनियन देते हैं कि लीडरशिप पैदाइशी होती है। यारो लीडरशिप पैदाइशी नहीं होती, लीडरशिप डिवेल्प होती है डेली हैबिट से, डेली डिसीजन से और डेली डिसिप्लिन से। यारो लीडर वो नहीं होता जो बोले, लीडर वो होता है जो पहले खुद को बदले, अपने अंदर की तब्दीली को महसूस करे। यारो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क़ियादत का मायार वाज़े कर दिया और सूरह सजदा की आयत है जिसका मफ़हूम मैं आपको सुना देता हूं कि और हमने उनमें ऐसे रहनुमा पैदा किए, ऐसे पेशवा बनाए जो हमारे हुक्म से उन्हें रहनुमाई करते थे, और जब उन्होंने सब्र किया और हमारी आयत उन पर यकीन रखते थे। और ये सूरह सजदा की आयत है जिसका मफ़हूम मैंने आपके सामने पेश किया। तो ये वो मायार है जो कुरान ने हमें दिया क़ियादत का। तो यारो याद रखो, अल्लाह ने क़ियादत का मायार दो चीजों पर रखा है। पहले नंबर पर सब्र की बुनियाद और दूसरे नंबर पर यकीन की बुनियाद। सही माने में जो लीडरशिप की बुनियाद है वो कुरान में है ही दो चीजों पर, सब्र और यकीन। सबसे पहले लीडरशिप सेल्फ लीडरशिप है। अगर आप अपनी नींद को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपना वक्त कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप एक बड़े लीडर भी नहीं बन सकते, आप दूसरों को गाइड भी नहीं कर सकते। लीडर बनने से पहले अपने आप के लीडर बने, अपनी इस्लाह करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमाते हैं कि ताकतवर वो नहीं जो कश्ती में गालिब आ जाए, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। ये है असल लीडरशिप, सेल्फ मास्टरी, इमोशनल कंट्रोल। सूरत मायदा में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसका मफहूम है कि बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। और लीडरशिप की जो असल पहचान है वो अदल, दियानत और इखलाक है। यारो याद रखें, लोग स्किल को फॉलो नहीं करते, लोग कैरेक्टर को फॉलो करते हैं। यारो असल लीडर बॉस नहीं होता, असल लीडर सर्वेंट होता है जो दूसरों की हेल्प करता है, दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों को उठाता है। यारो जो इंसान खुद के लिए जीता है, सेल्फिश होता है, अपने बारे में सोचता है, वो कभी भी कौम का, फर्द का या मुल्क का लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि लीडर की पहचान ही अदल, एहसास, दियानत और इखलाक में पोशीदा है। और जो इंसान दूसरों का एहसास करना जानता है, दूसरों की मदद करना जानता है, वो ही लीडर बनने का अहल भी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तुम में से हर एक शख्स जिम्मेदार है और तुम में से हर एक शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा क़यामत के दिन। तो यारो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये लीडरशिप ऑनर है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम अज़म कर लो, इरादा कर लो, तो फिर भरोसा सिर्फ अल्लाह पर करो। यारो जब हम अज़म करते हैं, इरादा करते हैं और भरोसा सिर्फ अल्लाह पर करते हैं, तो फिर कामयाबी मिलती है। यारो याद रखो, लीडरशिप जो होती है वो हेजिटेशन में नहीं जीती। लीडरशिप बड़े बड़े डिसीजन लेती है, अदल के साथ, दियानत के साथ, इखलाक के साथ आगे बढ़ती है, पूरे ग्रुप के साथ आगे बढ़ती है। और फिर ट्रस्ट इन अल्लाह, अल्लाह पर यकीन और भरोसा करते हुए अपने अज़म को आगे बढ़ाती है। ये है असल क़ियादत और लीडरशिप की निशानी, जो सही मानों में अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन मजबूत रखते हैं। तो अगर आप भी लीडर बनना चाहते हैं तो ये 4 हैबिट
جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آج سے ہی شروع کر دیں۔ نمبر 1، سیلف امپرومنٹ، سیلف ڈیسیژن پریکٹس کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو امپرومنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرے نمبر پر کسی کی مدد کریں، کسی مسکین کی، کسی رشتہ دار کی، کسی افراد کی، کسی قوم کی آپ مدد کریں۔ تیسرے نمبر پر آپ اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ بلڈ اپ کریں۔ اور چوتھے نمبر پر جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، روز ڈیفیکلٹ ڈیسیژن لیں۔ جو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے مشکل ہیں لیکن آپ کو وہ ایکشن لینے پڑیں گے۔ جب آپ یہ ڈیفیکلٹ ڈیسیژن لینے کی پریکٹس اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو یارو یاد رکھو، لیڈرشپ ایک ٹائٹل کے ساتھ نہیں بنتا، لیڈرشپ بنتی ہے اصل فیصلوں سے۔ جب آپ کے فیصلے، آپ کے ڈیسیژن آپ کی سوچ کے اور آپ کے کنیکشن کے مطابق ہو جائیں گے، پھر آپ صحیح معنوں میں لیڈر بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے۔ تو یارو لیڈرشپ کی اصل پہچان ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کا درد سمجھے، لوگوں کا احساس سمجھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو لیڈر بننے کے لیے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف پرفیکٹ ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے، پوزیشن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، صرف ایک صحیح ڈیسیژن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ ہے آج سے خود کو بہتر کرنے کا، آج سے خود کو اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرنے کا، آج سے خود کو کامیابیوں کے لیے، امپرومنٹ کے لیے کوشش کرنے کا، آج سے اپنی سٹرگل کو دین اسلام کی طرح، دین اسلام کے ساتھ کنیکشن جوڑنے کا، آج سے ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے۔ آج سے ہی اگر ہمارا ڈیسیژن، یارو یاد رکھو، جب تک آپ خود کو فالو نہیں کریں گے دنیا بھی آپ کو فالو نہیں کرے گی۔ سب سے پہلے آپ خود کو فالو کریں، اور خود کو فالو کرنے کے لیے آپ کو اللہ کے ساتھ رابطہ بحال کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیثیں جو انہوں نے ہماری تربیت کے لیے بیان کی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے اگر آپ خود کو چینج کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر دنیا آپ کی فالو بن جائے گی، دنیا آپ کے پیچھے چلے گی۔ یارو جو دین اور دنیا کو اکٹھا کر کے آگے بڑھتا ہے وہی حقیقی لیڈر ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو گروتھ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو دین اور دنیا، اللہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں پر چلنا چاہتے ہیں اور دین کو سمجھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں، اور میری یہ باتیں جو میں اپنے نالج کے انداز میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں سنتے رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کے ساتھ جڑ جائیں، اور صرف ایک ہی آواز اور ایک ہی صدا کہ ہم دین اور دنیا کو صرف اپنی زندگی میں شامل کریں گے،